Darling in dar forcing ya fo mobita hambe power po ma ngega de point fo pas son nga yeti ya problème daran kan ala fo na ram pam problème darling kifna mo homo fo mobita fa ya shulle zagal nega pan ton panay papa tondi daran kan ala pam sur na fo ni fa we ram pas mo Allahu akbar hunda min mabisi teri yum handa lo go ban tombu na arab namba tinga nyak na ba yemre shanku tena ba yemri alsin arab na masin ki layla adam yam fa bana shari la yen ku wala me bita arab san ku wa man mi pa wa lunde yibe kanga to handa gida dina pon tira mana la arab namba kif na ba kitam to shiri yemri shakri yahud namba ne biam ndey to bla mana fa la man yemri kare radio namba lay kila ki Allah yella ham pa yem me bita arab yam santi yin na problema jiki yam fagil problème nan wa yam fagil yemri gadi taba ba hitabi ngisga isampa ba tabi ngisga nen tunsi nyak ina wa basala nen panga sawa pak wakat yedam tene den ken batayo ne yomde to banangan kuma la yomda sobi ne ba mbonti e son ni wiri hantara wiri be son tom shebe mi yom dan pass di wiri man pa holu wiri ni ma shebe ne ne ba fa jin shinde no ta so ba yilim gom dan most hantara wiri son ngom ya tim pass mi yom data man do yo patam ya mi ya da rawa ton so to ne ba jin shinde ti batayo lo ti yom da be pombe hanta ko ma sukla yom da ndon fana nan ti wiri ton so ta yiki ya ko ma ponda ti asan yine nan kella ni shinde to bla gomti kiti son tab ti it shebe mana ti la sham to jin shinda bamra mba net fan yi kamen tonska kurumira to banan la am kurumira fan gil tle bu muita to shebe yom net fan pinya ya ndamo sa ya Allah akbar sayel wayti la bahti ne ba yaari wayti la ba silamba wili isamba to wele bnam poy fan gil nyoya yembri ti yemli libre yemlado amurri ti tumbum ni ne biyama yeti la tum Allah sana to wennam libin to ni tal alkiyomda bana wennam yeli lam la tanaza'u fatafshadu wa tadhhabu rihukum so wenda wa vewi tabti jire waluide o tla wennam yeli ton rawa weli taba an tataba ti jire waluide ya boin kit silamba patar kwai runde ba Burkina Faso patar min namba patar député nam hansheke jem stab kabaw mam tuwa vote ni bin shimpa silamba bang tumam pa faat fo ti fo me tumam to bang ti fo pa faat mam ti abang ti mam ne fo katabo to bana mam ne fo fam poyon ti libe yimrado mam da boy wallahi batari woni linga wayti de man shugule ne taba ti qissa yimre mbebe on haqiqa on venra haqiqa lor sa tabun taba lor seblig la pel la miungu ti shohra tin yo yimre la patan yo ko bala ban lam taba ya panga la so sa yi lol pela ni miunga sebul le yam hanne o to kulera mandam ne sambe ke ngane la men na wana gar fa man yel ringam bon dam ti comme so to moba la ba mo bieti el kaftan mo bala ta moba ti bamba pa defendre la ma men yal sieti ya ni sebul le tarbi im la ke bana bam no ta moba rahman wan pore ali bombo la pela man renio yela ti miura kulera ya yele parite ka yunwa sanga ya manda bule tiens on amba wa wuma wana gar fa ngene bula tole linga ba het moba to beti el kaftan mo badam pela pa consolte mo bien kella pela imbrta musa rahmata ba homa ti so ko man libre nyok sosa sosa e pa bawo autorisation a pa bawo sore pela ne ngala mo balai patar pang tan de fandamenga anan shinga mo bla la pela ga yele dar ni miunga ni shebul le fo mo badare dar kan la fo na mam ni bam famo dar ni mam ni miunga son consort fo mo ba shebul le dar la fo na ton dar kan la fo na ton fangilo mo da min mabisi dar ni fo son tous zam kan an santi fo te fo minga raud la gandal ma dar kan la fo na bam ni fo sur le vent tous dar ni fo son tous nya wa karsamba dar kan la fo na fo karsa non la ni karsamba fan tous bala fo son tous ra tourun konfo fo son pawo ne da ara pawo ron konfo et gunsi mabisi fa ril sai wototo et bon da shila mbe gille wayti de man shugule de pidigi yidi yon yam ne don la keman ra po udkhulu fi silmi kafata
wai ti keman gar po en gata mo na mi ti shulling ton hen kirienwa ayi beulse hanan complete taba la rayi pukas ti pukas nga to kaba hamba silanga pukas wallahi cinkil fa ya beul إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والحمد لله رب العالمين.